ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் இந்த மாதிரி கேமரா முன்னாடி உட்காந்து வீடியோ எடுத்து வ்ளாக் எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆக்சுவலாக கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் எடுக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வ்ளாக்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் த லாங் வீடியோ. இன்றைக்கி வந்து அம்மா வந்து மஸ்கட்லேருந்து வராங்க. 2 monthsக்கு முன்னாடி போனாங்க, மஸ்கட் போயிருந்தாங்க. அவங்க வந்து இன்றைக்கி வராங்க. ஸோ அவங்கள பிக் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் ட்ரிவாண்ட்ரம் போகிறோம். ஸோ அதை வந்து ஒரு சின்ன வ்ளாக் எப்படி வரும்னு தெரியல எனக்கு. அது வந்து ஒரு வ்ளாகாக எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி. ஸோ அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கொஞ்சம் வெயிலாக இருக்குது, அதனால் வண்டியை குளிப்பாட்டுறாங்க. തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം വന്നിട്ട് ചേട്ടാ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ അഴുക്ക് വരച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ കാറ്റില്ല, 2 ടയർ എയർ അടിക്കും. டைம் வந்து 2:30. இங்கே தேடி கடைசியில் ஒரு ஹோட்டல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சாப்பிட்றதுக்காக. இங்கேயாவது நமக்கு ஃபுட்டு கிடைக்குமா? வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, கிடைக்கும். എനിക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു കള്ളാണ്. അമ്മയെ കണ്ട വീഡിയോ இல்லை நான் சொல்கிறது கேட்கல. அப்போது உன்னை இந்த ஆங்கிளில் பார்த்தா ஒரு பாலிவுட் ஸ்டார் மாதிரி இருக்கு. സ്ട്രൈറ്റ് ലൈറ്റും വാങ്ങിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ മിറർ സെൽഫി എടുക്കണം. അല്ലേ? അടുത്താണല്ലോ. 1 மணிக்கு வீட்டில் இருந்து கிளம்பணுமா? டைம் என்ன தெரியுமா? இப்போ 5 மணி. 5 மணி 5:06. പറഞ്ഞു நம்ம இப்போ வந்து ഇപ്പോഴാണ് സമാധാനം എന്ന് തോന്നുന്നു. ആർക്കാ சுகர் லைக்கா சின்ன இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்களா? മിനിയൻസ് ബനാന. ഗൈസ് what are you doing? വേണ്ട. സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇതെന്താ ഫ്രീ കിട്ടിയതാ? വേറെ കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് വന്നു കുറച്ച്. ബോഡി ഗാർഡ്സ് ബീഡി ഗാർഡ്. ചേച്ചി എല്ലാം വാങ്ങിച്ചോ ചേച്ചി?
ചേച്ചിക്ക് 10 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്. ഈ കടയിൽ നിന്ന് 5000 രൂപയ്ക്ക് എന്ത് വേണേലും വാങ്ങിക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓടിപ്പോകും അല്ലേ? അയ്യോ ഇത് തമിഴ് വ്ളോഗില്ല, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പേസിட்டு സോറി. അപ്പൊ നീ തവണ പറയാം. വാവ് സോ ക്യൂട്ട്, നല്ല അഴകാ இருக்கும். ஃபன் ஜோன் கூட்டிகிட்டு போகிறது முக்கியம் இல்லை, அங்கே விளையாடணும். இவங்க வந்து ஷூவை வந்து வீட்டிலலாம் க்ளீன் பண்ண மாட்டீங்கல்ல? ஷாக்கடிக்கும். ഇതൊന്നും വാങ്ങിക്കണോ വിചാരിച്ചത്. ഇത് ആരൊക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടായിരുന്നു? ഫ്ലേസ കിൻഡർ ഗാർഡൻ. ഇവിടെ ATM ഉണ്ടോ? ATM എവിടെ പോന്നു? ₹35 போட்டோன்னா சாக்லேட்டில் இருந்து அள்ளி எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஆக்சுவலாக நான் உங்களை 2 பேரும் தான் சுற்றி வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். வேண்டாம், அது ஓகே. Look at this guy. ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കേ. ടിക്കറ്റ് കിട്ടൂടെ? അയ്യോ പ്ലേ ആയില്ല. ആ റെയിൻബോ കളറാണോ? ഇതെന്തുവാ വിയാറാ? ഹൊറർ. കണ്ടിരിക്കും നോക്ക്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഇതാ നോക്ക്, കണ്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ. നല്ല കോഫിയുടെ മണം. കോഫി വേണോ? കോഫി വേണോ? ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഉള്ള വാ. അടുക്കളോട്ട് പോകണം. ക്യൂ നിൽക്കുന്നു. ചേട്ടൻ കൊണ്ട് கிளம்புறீங்க? கோவளம். எதுக்கு? சாரி, கோவளம் சங்கமுகம். சங்கமுகம். டீ குடிக்க. இங்க டீ இல்ல. இங்க டீ இருக்கு, டீ கடை இருக்கு. மழை. இங்க எப்படி அடிச்ச சாய் தான் பிடிக்கும். ஐயோ, ஒரு டீ குடிக்கிறதுக்காக கோவளம் வரை போலான்னுக்குறாங்க. ஐயோ சொல்லுங்க, நம்ம டீ குடிக்க எங்க போறோம்? ടീ കുടിക്കാൻ നമ്മൾ കോവളം പോകുന്നു. ஏன்னா இங்கெல்லாம் டீ கடை இல்ல. എന്നാലും അത് കുടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വൈബ് കിട്ടത്തില്ല. இங்க இருந்து எவ்வளவு தூரம்? ഇങ്ങ ഇരുന്ന് ഒരു 10 minutes ഇല്ല, 20 ഏയ് 20 minutes. 20 minutes. ഓക്കേ, പോവാം. ஒரு வழியா நம்ம எங்க வந்துட்டோம்? கோவளமோட தங்கச்சி அண்ணாச்சி. இந்த பீச்சோட பேரு சண்முகமா? இந்த பீச்சோட பேர் என்ன? சங்கமுகம். அதாவது இந்த பீச்சோட என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து இந்த பீச்சை பார்த்தா அப்படியே பார்த்தா சங்கு மாதிரி இருக்கும். அதனால இந்த பீச்சுக்கு பேரு சண்முகம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஹெலிகாப்டர். இந்த ஹெலிகாப்டரோட பேர் என்ன? இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ். உள்ள ஏத்து வாங்க.
ടിക്കറ്റ് இருக்கா ഹെലികോപ്റ്റർ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, പെട്രോൾ ഇല്ല. ആ ഡോർ ഇളക്കി വെച്ചേക്കുക. ഒന്നും കൂടെ പ്രൊഫസറാ. ഹെലികോപ്റ്റർ നെയ്മഡ് പ്രതാപ് ഭായ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്. ഇതിന് ബോഡി ഗാർഡ് ഉണ്ട്, അറിയോ? കിടക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് കാറ്റ്, സോറി ബ്ലാക്ക് ഡോഗ്. ബ്ലാക്ക് ഡോഗ്സ് നോക്ക് നോക്ക്, ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ഡോഗ്സ്, ചുറ്റിനും ബ്ലാക്ക് ഡോഗ്സ് ആണ്. നൂൽക്കമ്പിട്ട് കെട്ടിച്ചേക്കുക. நிறைய நிறைய கடை இருக்கு. ഇത് പഴയ തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ബീച്ച് പാലസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇതുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ വഴിയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റേ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാനായിട്ട്. ആ പണ്ടവര് പൊക്കോണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയാണ്. எதுக்கு வந்தோம்? டீ குடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு வந்தோம். അത് അമ്മയായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുളിക്കാം. போலாமா? ഇതുണ്ടാ അതിക്രമിച്ച് കയറി വെടി വയ്ക്കുമോ? இந்த பீச்சோட லொகேஷன் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் ட்ரிவாண்ட்ரம் ஏர்போர்ட். കേറി നോക്കിയാലേ இதான் வந்து ட்ரிவாண்ட்ரம் ஏர்போர்ட், அது ஒட்டி தான் இருக்கு. ஒரு மணிக்கு ஏர்போர்ட் போக கிளம்பணும். ஆனால் நம்ம இங்கே வந்த டைம் என்ன? 7 மணி. 7 மணி. അരിവാൾ അവിടെ. அரிவாள் கிட்ட போகலாம். ஓகே, அப்போ அங்கிட்டு போட்டோம், நம்ம இப்படி போகலாம். ஏர்போர்ட்டில் திருப்பதி ஸ்டேஷன். വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യ. ബിരിയാണി അടിക്കാനാണോ? அம்மா ட்ரிப் எப்படி இருந்தது? ட்ரிப் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. எங்களை மிஸ் பண்ணீங்களா? சாப்பாடு மட்டும் கிடைக்கல. எங்களை மிஸ் பண்ணீங்களா? இல்லையே, நாங்களும் மிஸ் பண்ணல. தெரியுமே. കറി ഇല്ലാത്ത പൊറോട്ട മാത്രം എന്ന് വെച്ചു. അടിച്ചില്ല, പൊറോട്ട അടിച്ചില്ല. കൊണ്ടുപോലെ കുടിക്കണേ. ഇത് ലോട്ടസ് ബിസ്കോസ്, അത് ബ്ലാക്ക് കറന്റ്, അപ്പു എടുത്തത് കസ്റ്റർഡ് അല്ലേ, அப்புறம் ஒரு இது வேற லெவல் டேஸ்ட் இருக்கு லோட்டஸ் பிஸ்கட். கொஞ்சம் ஆடும் தோணு.
സൗണ്ട്. ശരി. ഇപ്പഴാ കണ്ടത്. ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ വെറുതെ പെട്ടി പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ്. வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸோ கடைக்கு போயிட்டு வந்தால் நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பார்ப்போம், அவங்களோட பேக்கில் என்ன வாங்கிட்டு அந்த ஒரு ஆள். അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. ഇതിന്റെ അകത്ത് നല്ല ഇത് സോഫ്റ്റ്. എനിക്ക് നിനക്ക് ഒരേ കളർ, സെയിം സെയിം. ഞങ്ങൾക്ക് വലുതാന്ന് തോന്നുന്നത് അത് കാല്. മാൻഡേറ്ററി മസ്റ്റ് വിഷയം ആര് പോണാലും വാങ്ങിത്തരാൻ മസ്റ്റ് വിഷയം. എന്നത് ടൈഗർ ബാം, ആക്സ് ഓയിൽ. ഇതെന്തുവാ? അതായിരുന്നു ഇതെന്തോ ചെരുപ്പടേ. ഇതെല്ലാം ചുമ്മാ റഫ് യൂസ്. നല്ല ബാഗ്. വോഡ്ക. യെസ് യെസ് വോഡ്ക. ഓ മൈ ഗാഡ്, ബിയറുണ്ട്. ഓ ടച്ചിങ്സും ഉണ്ട്. സോസേജ്. നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്നാണ്. பீட்டர் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் பீட்டர் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை, ஒயர்லெஸ் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம். പെർഫ്യൂം നാൻസി ഗോൾഡ്. നേരത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ക്രോപ്പ് ടോപ്പാ, നല്ല വലുതാ. ഇതെന്തോ ഇത്? എടാ ഇതിപ്പോ ഇയാൾക്ക് ഒരു കട നിറച്ചുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. എന്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാ ഏതാ? അത് വോഡ്ക. അത് കൊള്ളാം. ഇങ്ങടുത്തെ വീണ്ടും താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. സാരല്ല. എന്തുവാ ഇനി ഫാഷൻ പറയണുണ്ട്. ഇത് ചേച്ചി ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ, ഇതെല്ലാം കൂടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഇത് റൈസ് മക്രോൺ. അതെന്തോ പറഞ്ഞു സംധാനം. ഏതാ നോക്കട്ടെ.
സന്താനമല്ല അത് നമ്മുടെ ചവ്വരി, ചവ്വരി. അതിന്റെ ചെറുത് ഇത് നമ്മുടെ പാല് കാച്ചതില്ലേ അപ്പോഴേ പോയി അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്രോണി, അതും മാക്രോണി, കുട്ടി മാക്രോണി. അതും പാസ്ത. ഇത് வந்து பாஸ்தா இல்ல, இது குசிவில்வாங்க. பாஸ்தா தான். அதுல இப்போ உள்ள இருக்கு நம்ம நேத்து பண்ணோம்ல, அது வேற பாஸ்தா. வேற இது வந்து குசிவில் பாஸ்தா. ഇത് ടിംബിയർ. നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് മാത്രം മതിയോ ഈ അത് കാണുമ്പോൾ ചിരി വരുന്നു. വേറെ வீடியோ முடிச்சுக்கலாமா? ஸோ போதும்டி, முடிச்சுக்கலாம். இதுக்கு மேலே அவங்க தாங்காது. அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, பாய் பை பை த பை. பாய் த பாய்.